U današnjoj emisiji ćemo govoriti o 7 ranih znakova da imate neuropatiju ili bolesne živce. I govorit ćemo o onome što ja svakodnevno vidim u svojoj praksi, a nažalost vi ne primjećujete. I ako budete pratili emisiju do samoga kraja, dati ću vam par informacija o mojim protokolima pomoći kod pacijenata koji imaju neuropatiju. Idemo govoriti o prvom simptomu koji ukazuje na ovaj vrsta problema, biti će trnjenje koje dolazi i odlazi. Jedan od najranijih znakova neuropatije je povremeno trnjenje u stopalima ili prstima. I nije stalno. Javlja se navečer, nakon sjedenja, tijekom ležanja ili noću. I u ovoj fazi živac još nije mrtav, ali više ne prenosi signal normalno. Krvna opskrba je oslabljena, omotač živca je iritiran, a provodljivost poremećena. Upravo zato trnjenje dolazi u valovima. Ono što je jako bitno za reći, kada god imate naravno neuropatiju, to nije ni zapravo velikom broju osoba je jasno, to su problemi sa upalama živaca. I ti naši živci idu od mozga, kroz cijelo tijelo, ruke, noge i slično. I naravno da taj osjećaj koji imate često će biti u prstima ili u samim stopalima i to označava neuropatiju. Drugi simptom same neuropatije bit će peckanje, žarenje i osjećaj strujanja. Kako živac dodatno slabi, trnjenje često prelazi u peckanje ili žarenje. Neki ljudi opisuju to kao da im stopala gore, dok drugi kažu da je osjećaj sitne električne udare ili da imaju osjećaj kao da ih iglice bode. I ovo nije problem kože, ovo je jasan znak da živčano vlako daje pogrešne signale. I posebno je opasno kad se ti simptomi pojačavaju u mirovanju ili noću, jer to ukazuje da živac više nema stabilnu regulaciju. I u toj fazi je već kronično nadražen ili oštećen i više se ne može smiriti sam od sebe. Tijelo tada gubi sposobnost pravilne obrade osjeta, a mozak dobiva iskrivljene signale koji se manifestiraju kao bol, žarenje ili neugodno peckanje. Što duže ovo stanje traje bez uklanjanja uzroka, to je oporavak sporiji ili se oporavak apsolutno nije moguće. Ono što ću vam reći, kao većina ovih kroničnih bolesti, oni nikad nisu u nastanku preko noći. I vi kada imate neuralgiju, neuropatiju ili upale živaca, vi u najvećem broju slučajeva vaš problem ste počeli dobiti prije 10 godina, samo ili prije 5 godina i vi niste znali niti primijetili da je to problem. I što svaki mjesec prođe, a vi ne rješavate uzrok ovih problema, vaši simptomi se abnormalno gomilaju. Treći znak neuropatije će biti osjećaj hladnoće iako su stopala topla. Jedan vrlo specifičan znak neuropatije je osjećaj hladnih stopala. Iako su oni na dodir normalne temperature, ljudi često misle da je problem u cirkulaciji, ali vrlo često je znak neurološki. Živac koji prenosi osjet temperature više ne radi ispravno, te mozak dobiva krivu informaciju i zato tijelo osjeća hladnoću kao objektivno ne postoji. I u praksi to znači da krvne žile mogu biti relativno uredne, ali osjetni ili živci više ne interpretiraju signal kao treba. Zbog toga se osobe nepotrebno fokusiraju na grijanje stopala, čarape ili masaže, dok se pravi problem produbljuje. I ovaj simptom je posebno važan jer često predstavljaju rani stadij neuropatije, prije nego što se pojave jače boli ili gubitak osjeta. Ajde, molim vas, moji dragi gledatelji, svi vi koji ste imali neuropatiju ili možda sada imate, ako imate trnjenje, žarenje, peckanje, osjećaj hladnoće ali i velike vrućine u stopalima ili možda prstima, molim vas komentirajte ispod video zapisa koji su bili vaši simptomi prvi koji ste prepoznali pa da ste tek kasnije shvatili da imate probleme sa živcima. Četvrti ključan simptom ćemo govoriti o slabijem osjetu, te stopalo koje ne osjećate. Kako neuropatija napreduje, osjet se ne pojačava nego slabi i ljudi često imaju osjećaj kao da hodaju po spužvi, vati ili debelim čarapama, iako su bosi. Ovo je jasan znak da živčani impulsi više ne dolaze pravilno do mozga i da je izgubljena fina kontrola osjeta. U toj fazi živčano oštećenje više nije samo funkcionalno, nego prelazi u strukturno. Mozak se postupno odvaja od stopala i gubi sposobnost preciznog upravljanja pokretima. Hod postaje nesiguran, reakcije spore, a ravnoteža sve lošija. Tada i najmanje neravnine, pragovi ili stepenice predstavljaju ozbiljan rizik. Ako se u toj fazi ne reagira,
značajno raste rizik od padova, rana, infekcija ili dugotrajnog gubitka pokretljivosti. Jedna od onih situacija koja se događa, koje ja gledam svaki dan u svojoj ordinaciji, biti će da imate teške probleme sa neuropatijama koji su se vama u smislu gubitka osjeta provukli najčešće niz noge. I kada osjećate da jedna noga gubi osjet, druga noga gubi osjet, ne možete stati, pa sve ste krivo pod balansom, često se dovodite u rizik od puno gorih još problema. Kao da nije dovoljno da imate kroničnu upalu živca, još u većem ste riziku od pada. I onda padnete, slomite kuk, slomite ruku, natučete samu kralježnicu, onda imate puno većeg tipa problema. Ali ovo su opasni simptomi neuropatije. Peti simptom koji ćemo govoriti biti će bol na dodir i preosjetljivost. Paradoks neuropatije je da živci istovremeno gube osjet, dok drugi postaju pretjerano osjetljivi. Lagani dodir prahta preko stopala ili čarape, čak i blagi pritisak mogu izazvati jaku nelagodu, pečenje ili bol. To je znak ozbiljno poremećene regulacije živčanog sustava i živac više ne razlikuje bezopasan podražaj od opasnog i reagira pretjerano. To ne znači prekomjerna osjetljivost na vašim leđama, na rugama, stopalima. I ajde, molim vas, moji dragi gledatelji, ako ste ikada u životu osjetili možete čak obući komad odjeće, možete se pokriti sa dekom, možete obući čarape i vi u tom trenutku, u tom dijelu tijela osjećate preveliku osjetljivost, bol, nelagodu, a zapravo nije to ništa normalno, nego je problem sa živcima. Ako ste išta od toga osjetili, molim vas dolje ispod videozapisa mi komentirajte. Šesti ključan simptom će biti noćno pogoršavanje simptoma. Jer neuropatija se vrlo često pogoršava navečer i noću. I razlog je jednostavan. Tada nema distrakcije, cirkulacija se usporava, živčani sustav ostaje sam sa sobom. Tijekom dana mozak je zauzet pokretom, razgovorom i vanjskim podražajima, pa simptomi mogu biti prigrušeni. Noću taj zaštitni mehanizam se gubi i pogrešni živčani signali dolaze u prvi plan. Jel tako, moji dragi gledatelji, puno puta vi kada navečer legnete spavati, onda se situacija rapidno pogorša. Jer vaš mozak tokom dana i živci su ometeni sa svim ostalim impulsima koje dolaze iz svih mogućih smjerova, možda vam tada simptomi trnjenja, žarenja, peckanja ili slično nisu toliko izraženi. Međutim, vi kad navečer legnete, sve se rapidno pogorša jer se cijeli mozak i živčani sustav fokusira na vaše tegobe i to je jedan isto tako ozbiljni simptoma. I moja 7. informacija će biti slabost, nesigurnost i strah od hoda. I u kasnijoj fazi se javlja slabost, nesigurnost u hodu i osjećaj da stopala više ne slušaju. Ljudi to često opisuju kao nepovjerenje u vlastite noge i stalni strah, i to je u potpunosti sigurno kad imate tešku neuropatiju u vašim stopalima, sve vas sekira, kao što sam malo prije napomenuo, pašćete, slomit ćete se, onda dobijete depresiju, anksioznost i to, nažalost, moji dragi gledatelji, ništa ne dolazi preko noći. To je samo znak da vi ste izuzetno, užasno liječili vašu neuropatiju. I onda samo vratite film unatrag mjesecima i godinama kako ste vi liječili neuropatiju da je ona danas u ovoj fazi. Imam prave informacije koje bi vam mogli pomoći. Kada govorimo o neuropatiji, važno je biti potpuno jasan i medicinski korektan. Jedna biljka preko noći ne liječi oštećeni živac, međutim biljke kao što su gospina trava, lavanda, klinčić, metvica ili matičnjak su izvanredni za živčani sustav i za mozak, te su dio mojih protokola prirodnih liječenja. I ključno je razumjeti sljedeće: biljke nisu zamjena za rješavanje uzroka, kao što je šećer u krvi, manjak vitamina, oštećena kralježnica, ali mogu biti vrijedna podrška kada se koriste pametno i stručno. Iako one osobe koje žele uistinu pravilno liječiti, naravno, probleme sa živcima, dolaze u moju ordinaciju, gdje ja onda na osnovu 26 godina rada sa mojim pacijentima idemo rješavati uzrok neuropatije i onda ćemo koristiti protokole zdravog života i prirodnih lijekova koje mogu pomoći. I onda najčešće moji pacijenti kad dođu u ordinaciju prvi puta u životu shvate da se sve to može liječiti onako kao što bi trebalo, samo naravno treba vremena. Kada sam govorio, o prirodnim načinima podrške, to nije ono da vi sad uzmete sami sebi pa da sami sebi radite protokola liječenja, to je potpuno neozbiljno, vama treba stručno, ozbiljno liječenje. Ovi prirodni metode koje su znanstveno dokazane mogu pomoći onim blažim fazama bolesti i tu vam onda ne treba nikakva stručna medicinska pomoć. Ali ovo sve što sam danas nabrojao,
I sve što vam traje dulje od 3 mjeseca, pa vam traje godinu dana, pa 2, pa 3, rekao sam vam, treba vam stručna medicinska pomoć, ali ne treba vam pogrešno liječenje, nego vam treba pravilno liječenje. Kao što sam napomenuo, vi ako imate ovakve vrste simptoma, imate neuropatiju, duži vremenski period, znači da se nešto jako loše rade u svom životu, onda o tome morate jako dobro razmisliti. Svi koji želite saznati puno više informacija o glavnim uzrocima trnjenja, žarenja, peckanja u ručnom zglobu, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje, Bog vas blagoslovio, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!